ma le mukada ko to nya si mallan gumi lim bara gadi yon ka wako be kamana daga wanda nya ga Allah ganna hangan ki lugus rondo daga ni wada ala ga mi muku ya rabbi o ma le mu kunyin daga bononga wala men yo masalan dingiranga kinya gani fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiranga owa wahudu gadangen yankina ko ota wa segundi nyai wahudu gadangen kidi walla nyagana Allah gana timme mo sirni modangan akon mo sirni Allah gana kenno dinkidangani na famenya nkida ku su ko mantendangan na so su ko mantendangan baraje Allahumma amin de su hamantenga onyo godangari fare sallallahu alaihi wasallam agada igdanganu mo sirondi mo bembe oda kengari aga tankarge nyugon sagara na kun kanan ka gonki na Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari nanti Abdullah ibn Jubair akina ya tangare ke yugonga igolle ngan humbe na ken bangandi dangani ikunan sigi gidille men kama na nya defense nga na cross ndenya sere mabu halla garni ti halle na liyanka gidanganon kama mukemi oda ko nanti gidanganon kutu ada kun katakani na kanan ko dan tantu bagandi na kunya kun kanan ko oda ko nanti ada al-Mundhir ibn Amru ado Zubair ibn al-Awwam ado al-Miqdad ibn al-Aswad ada kusuro siki ada kanan karunya kinukui gadangendi kusuro siki ada kanan karun kinukui gadangendi yo ho gani place be ora kan katukenga hali oga ma sage kenga onyo gara ko nanti gadange tien karan kanan karu da tinkini al-Mundhir ibn Amri akinya tien karan krosin nogen karan kanan karu sirmu gadanti nogen karanga ada kun kanan ka onki Zubair bin Awami wati ken kara haratun kore ngati nonga ada Miqdad bin Aswad nya ken kanan ken de mandananga gadangan su gati nogen bangi kun kanan ka wona kiyama otunu mi gani gadangan ni mekane ada suru sawu nya waranonga sire sawu ko menu banum be aro kamen yonga telitimi gadangan tuyendo sago yendi wada ko nanti faare sallallahu alaihi wasallam ada drapon kai ke ko ta ya drapon kinu koyi ota drapon kini amru Mus'ab bin Umair wada ko nanti ada drapon kini Mus'ab bin Umair yayi ke ko ta faare sallallahu alaihi wasallam ada gajangano mo gon sirondi ada butten kiniya ada isimandi gajangano jope besi ko manten ni mo sirondi anna maga halahay anna maga kanu anna gadan yati sobenga wati faare sallallahu alaihi wasallam atoko kurashin kin soronga mai migi ka hambagan nanti e wanka hampai kollana ka hakira gana anna ahqin sigindi adangani wati sahaba nun ci ko hogare direkatai wala sirbe to gonko ken ko tai wati waka faare ga tin sirbe mbei كن أبو دجانة سماك بن خرشة وتفعلن لكي كي هواي صلى الله عليه وسلم ولا هنك كي هو مغان كتون لي أدو لان أسد جنبه بيغا مغا كنغا تاغمان شيء بكوي ولا كنغا تكون يغنوغا هو مرون الله مغا كوي منوغا كوني الله كتو حقلون لي يا ربك كوي منوغا كوني الله غنون هاتي يسوسوسو كهمانتين ونيوغا سيرين نغوين wati faare sallallahu alaihi wasallam ati gadangan dan ina ma gadangan joppa few ma iki mi gana killen kini bla min nan dekala joppa gadangan ma joppa few mi ke mi gana killen kini nanti ala joppa wati faare ma killen kini hananna gadangan ko nusu mo gon siro keta asuko mantin siginte ni keta gadangan ko lendi yo faare ndi gan kanin tan kan ngata ga killen kini nanti kala gadangan joppa keta oto le kennaga kafunun ka ikadi gadangano mo gonsundi kammo ora kenan kati gadenga jopeno na tu igana kansi yumogodi
legi khallenga o jillere o marem ona tunanti kafirun ka maka kafinu e kada gadanga idi gadanga no ku mo sirondi na i place ko safanu ngana mo mo bembia idi khalunya safa nunye idi sigindi aranya safa aha idi nyake mo wali makanko gadanyen kanan ka ko walen sire mi ma ke ko te kenni Abu Sufyan yayi atwani min Sakhr bin Harb yayi Abu Sufyan Sakhr bin Harb gadanyen kanan ka hore gadanyen kanan ka gunya kinya maga akinya ni gadanna mun sukhl su hore na ke gadanna no woni kinga no Uhud ganen akinya mi daga sigi magadanna no nagalin awaka man ni warakile awaka man ni place besu gan ko wata ko dingla de alo ten golle ngami ide kalle kenya kammo e gadi kalle nya kammo gadanyen ten kara da ten kanan ka kini Khalid bin Walid yayi ke ko ta dani Khalid bin Walid ni hilla kapane ni amaslama wa hananna awdo makan kombatten na fare Muhammadu gaja sallallahu alaihi wasallam ifsegun kenye mo siri gadanyen tuyendi sago yendi ida kenya nya ten karan kanan kaho ida kin kina kenga nogen kara ida kin kanan kaho kini Ikrimatu bin Abi Jahl Abu Jahl de nigo Ikrima ke kota da ni kira maslamago ida ke kanan kahun kina yayi nogen kara akan ibu khore ni sedi sage ni gadan na khore ni ise gunten ngai ida nogen karan kanan kahun kini aken gadan mi menu ga terni tanyi iganta situ hokamma ikun gadan wuri gadan nanu ida kun kanan kahun kini Safwan bin Umayyah sebelum menu gadan wuri gadan nanu ida kin kanan kahun kini Safwan bin Umayyah sebelum menu sedindini tammi gumu ado bundangi gumu ya kun kanan kahun kini Abdullah bin Abi Rabi'a ida gadan nan su tagandi ke mugodi kiyani ika tagandi mugonga bari har kelengi ko tage gadan tan leke mugodi enati gadan avionun kan ga wonna kasiya maga kuma menu gadan na tembele da baba tununga kemo kun kanan ka wonna kasinu maga wa hakaza legi ko take o ga gadan mugobe e kem mugoba ne ni khamaga yani gadan nan ku tagandi niya ko ga gadan ta kare ta sai wakenga sai no gadan wuri dunga kun fi sawunna ke amaga Safwan bin Umayya tammi gumun no bundangu gumu kun kanan ta kunga ko maga Abdullah bin Abi Rabi'a ten karanga Khalid bin Walid maga nogen karanga Ikrimah bin Abi Jahl maga kafin diga da ne kemo gosi daga diga da nan ta kan kemo wadi na bisu ko man dinga no kuyi an ke mbega ni kana ngin ke kare anya na hiranya hukku ga gare nya nan sunu mo bembe kembra ga dinga na maga bono ta karanga kembra an ke nya gare na bono ta ngin karanga ona ni tirni kenga kembra ni ta kan kemo wadi na gadanga no ku ni san ke kemo wadi atoro mani aketa drapeau ni ila drapeau ki koyi la drapeau ki sere mbeken to nyani ila drapeau ki sere dan tantoi nambugu gidi bani abdiddar kadun kunti bani abdiddar kadun ko ila drapeau sen bindu kunan tukunya drapeau mutu drapeau ni yama ke kote bani abdiddar ikun qabla kadun goku drapeau ni yama adani bani abdiddari ikunya golle nike kisigare iya sigare ni jeli ko tabe bani abdu manafi dunkonun gara sigira gon tagandi me makka no woni igara sigira gon tagandi me sigira go bembenu igara ken kay mutu baki kismu ma kin Qusay bin Kilab ko ga danga yi mo wembe Qusay bin Kilab aga yin makka sigira gebe ya nyamaga ayi woni na zamzam je ingidan tubare ayi woni makkan ko ngari sere menuga sikiti mukunu tubare nga ayi woni sere menuga nunga ikunyaga alkaba ke ala kemunyini akarle men tubare ayi woni gabe ngana nya sere menu drapeau po ndini
makan ko nyimita ko wati go na kutakandi lo mena gani na la don takandi akun nasigiti ke ho hulani hamle men khawari nga kumma akun ka zamzam jengi da khawari nga kumma akun ka ho ngani gadangen drapon khawari nga deben no gon gadangen su komante akunya akhawari na ga maga aga na drapon titini aga na drapon nga sana ila kunga ila gullun takandi lo mena gani kinya la da nuwa aha gilken ko tai ke kadun ko drapon khawari ni yamaga kiyan sigi igari ko de gadangen khadi akini yayi bari kunna ke khayem mutu giri kismai ikun ka dungo ku gajan khawari suni yamaga drapon khawari suni yamaga adani ke ko tayi sere sura men ga kallon drapon pindi makka no wandi tanga drapon bosinu kuyi aha be su komante no to ladan palle ladan ko mbenu igadi kiti habanu ngadi kiti habanu be su komante da kendro ko habanu da atoko ku amaga iya goni la khemi o kala to maga kiyan ti farin da ti sallallahu alaihi wasallam ga dangayi aga ta ga nan nanti kafirun katna kella misigindi ko adullahi sinen nan ko ci kunga kenda o kono o drapon kini Mus'ab ibn Umair ba ken baka ke kadi ke kasirin yini akenga aha kendi drapon kini ya yonka kanan ka hore gadan kanan ka hore kinga ni Abu Sufyan adi simmandi kuma mega da kuesigangon kita badiri kota maka kafirun ga kanu farenga badiri kureni ga katin bimeno nga kuma mega di kitano nga adi simmandi kenga e mandi kitano nga ma kisrani nga katun na gadangenya na lidra pogume kafirun da pogume makan gondra pogume na raga na sidi na kachulai kin kota da ni kafirun da pogume ko maga an-Nadr ibn al-Harith maka kafirun da pogume kiyama islamin katun na gadangenya na lo megatile da pogume laga an ga dinte na kachulai na sidi kenya ima ya bu khore kenya ma ya inma kenya maga sagamu yompo khore ni aga gadangano imata be gadangano ngade na gadanganya mi gadanganya na madrabu gumi yimiraga na la dintelaga na siti kenya gun khoro mo sai anake kadu ngonu maga ya gunwa yo kinga Abu Sufyan adi hakrin na kandi kenyali ni jakkan bagandi ni butenta lambagandi na habamba na ru na kinga na kin koyiya ni jakkan bagandi asira ngai aha bani abdiddar dunkonu aiwa o hayi o drapon kibarin kinarai ara bisi o drapon kibarin adani ara bisi o drapon kibarin badri kota ewa humme mero kita badri aga suka watu nanti gadanne suka bono abone ngilite drapo gumenye aga suka kento badri kota gadanne bono maga aga suka watu ka nanti gadanne suka bono abone ngilite drapo gumenye osuwatu gadanne no wandi drapo ngana kinuta kine gadangano kanendenye gadangano aga drapo kinga kinuta ni kine gadangano kanendenye drapo nga kinuta gadanne bona kama badri kota aga do drapo laga aga ko to tigi sin tay mo sirna drapo kana kama gelisa korna diga men ko melangan aga daga tigi drapo nga drapo pa ka kitendi aga no wasa katili tay titi ndega soronga sana kenga hera aga na buro drapo naga okuma kontu drapo lores aga nanti aga nta sikitai aga nta sikiti drapo nga girisa aga mo ya gundi khota hana ngo ya gumo wembe aga na buro drapo naga o imena ya mo drapo nga ona kini igo khoro nga ko meno la sikitai aga kullaga nta sikitai kini jakam bagande ni wana Abu Sufyan aga kideme ko ngani drapo gumunda ngani ala ke ko tisabu yiwai ana mula nan tiyen no kuyo ga kenni kanana ni butem bagandi ni jakam bagandi butin nan bugu ina hoko jamana kimu ko su ko manten na tu
nanti Abu Sufyan ga kebe mbela Abu Sufyan aga ke mbela ramuru idan ke diga min nogondi kinya gani ini butem bagandi inan sehe so ni sehe ganne mugu awa akatna kinkita soro kuma bari ke diga me ke digi bani Abdul Dari soronga mo sidisi nanti yukuna habambanu ndo me nagani ni jakam bagandi ke mogodi yawe mbela kita nani le ke li itronde khadi ken diga ya mo siri ibutem bugu mo siri diga me ke di hammindi mo siri Allah do kan mutum dangan kinno kunnenga iti Abu Sufyan dangani nahnu nusallimu ilayka liwa'ana o ko anu da bon kinagai drapo be ko ma dilo kismanu dilo habanu lenko ko an sikiki to ko tin kinaga kuma wallahi ndu da bon kinagai anda ba ko maga on ta kinagai wa awa tunu kumbani o gana gadangin juppa aga watunu o kan sire mbeni gilane a kutindu na godi aga simma to ranta sikiti drapo ai jegadan na jope maga de mo ga de mbel daga mini ta ko dinga no aga watunu o golle mbenyana wa idan ki digame Abu Sufyan ni ke baana batenga ina yugo andiga mon ko bi suna mugu ina gatina gollenya bari ikunga katina ntikiti drapo ko ga ka mo be tanni kini gajangi nga kini daga iketa ina maka daga karanta u gajangi di drapo nga dugutaniya silamu nga telendora kita anyi lo kia batenga ala ke diami kita imawa wanya ke mo gadde gajanga jepe bana Abdul Dari dunkonu ede yu kwara onda bali ti drapo ki karan gajangi ke no gondi di yu kwara onda bali ko garna ngari mo ko bembe gajangi nga dumbu isigi masiresu ga drapo ndi drapo gumunsu ko humante masu ko humante nga khenne bane gajangan kulendi isu ko humante nga kala bane ima wuru drapo madutiya ida yugo kala wanda bari ko igada ko mo bembe jaman su ko humante nga lamuya gajangan na kati gajangan ga joppe no honne Abu Sufyana ado makka kafirnu ida kanu ina katna hiranya kenga nya sabu islam nunga hete ne islam nunga tele mesori medruno mena gane islam nun safanda bogane mo bembe sida yurun ga kitene na mboge bakalla faare mo bembe sallallahu alaihi wasallam hera bure ida kanu ina hera bure go kita kempo ya bure daga sikki kadi ga yanga jopene islam nun mena sori ne ogonati corona hinya domi oy me ko ne ga mesori ta ona tunan joma ta tele kana kadi yon kagani hakkarla ku gani bani usu ko man dinga gilu do mi usu hakkarla ngani bani ai kenga nya sabo ro tele kane inya mula na kenya bon islamin do menaga tan su hakkarla bani kenna mbono ina meso ri hakkarlo na mewara ila manya Abu Sufyan ada here wonya kenni ada haren kai katti madinan konga kenya gan lan sari kan konga nanti dangani khallu bainana wa bain ibn ammina fanansarifu ankum fala hajata lana ila qitalikum nanti harina ndaga kiranga nanti madnanko yo okugunga humeme ko naga ngani humeme muruna ga maga kenya agana mbugu o haba tugunelle men naga kingani Muhammadu okudo Muhammadu na qabla bani soronga ki gadangi heti sai dana gadangi ki gadangi no okudo Muhammadu ana o haba tugunelle men yo kinya gani o meme ko na kutuna ngani a kutuna hayana na takembo ke hidi aga ne aga tayaka tay aga tan dikini oy mina kan gede ngene ken kala maka ka takillo kedi kala ka takim bagali lengi aga takim gadu kumman aga no tun nan jo kumari yere ti ora kunya gaje ti bala kun maddan kunye ken o ganta gade mo be kama o gata ken o la mura ka maka ku na ka takim bu hikedi o gade men to da kana a ki di jambe ndiga mina inya mulan na ke kana kun maddan kun nan ngani man kun nan ti awa kana gade ngan to da kana ka kembrana okuta tenta yonka Abu Sufyan ma hamu yana akin nan ke hira bure be kunnu aga mula na kinyo tikat islami nunga kenan loran kitaka mo liman kawo daga kun madnan ko maga kuga so Allah mo gobe kuga so Allah faringa mo gobe ku liman ka mun sabatin tenga mo gobe mbe asabatin tenga nan ko har gidu kholen sabatin tenga isi dingan
yala digame andini keta ta anga ken konnu kudangan tukunga sagan hallewa ayi ken ta Allah kan ta hadi kenya sigi hare ngari kati madina ngunga ken no kuni ken no gaden kurenga nanti Abu Sufyan hare nyani ke nanti gaden inta mule na madina ngunga gada kenya sigi wa mulmi ma in ta kambu hikeli madina kunna in ta kambu hikeli ina toyido makan konna fare sallallahu alaihi wasallam alo kuwi mi bugu makka madina ngunga makan ko mi benu ga bugu makka na li madina ga fare matinga gaden na dukunya batinga madina kunna ta kambu madina ngunga kamata ko kununga de kenne kunen su ida jabu ne kati Abu Sufyan nanti ya da mu kwada daga mun benu a ga wannan mule na kummu ya da mu kwada daga mun benu kun to rentongan na koyi nanti ikun sai ta tin baka hikeli na koyi nanti igadanna indara to walla igadanna indara to walla tambrenga imadunye saagini baka hikeli mo su ko manten digan koto fera ngani digan koto benu nga digayi igmanya mulla ina kumugu ayi mogombe ona tunanti ke wakati wa gedanenga awakati ntime awakati na keta atinto islamu safanunga isigi kafirun safanunga isi jamanu pilla kama na mihai jamanu kama na ntinto me islamu kama na likane honne kafirun kama na ntinto honne tembrenga gedanenga mulla na lijo peketa wakati duwanta kanu akali kemra gadia nga modana njope kati gadia nga jope ne kali safa nusi siginte kafri mille hera bure tan tabarna gadi hadisa ikunna ngi jama ko wali hayde yonka iso gontin tiddi faaren jama ke karana sallallahu alaihi wasallam ujunu siki gadangana ke ujunu siki gadangana haga da nyokin timante nga kamaga yo fesu komanti makka da hadisa nanti kulla waqtin kama kunya riserenga bari liman tawo mbigi maka sago mbigi maka ima sago harsa ya mo na hera bure harsa ken pora bure huna mbugu jama'a harsa kunni hallo ko yi faringa sallallahu alaihi wasallam kenni hera bure kenni kana hilani kananga kenniya sire wa mbugu kafin jamandi ken sire mbiga bugu jambanta khore sire manante atowanyani أبو عامر الفاسق إن أخلي كياي يغطوني من الكلام بي كنيا عبد عمرو بن صفي أو عبد عمرو بن صفي أتوني من كياي يكون يقول ننتي عمرو الراهب اللهم بتانا قولي الراهب فعلن ده تغني صلى الله عليه وسلم ننتي الفاسق ننتي كيتا لم بتاكين فاسق قولي kei go be hayo gundu kenyi madina kon qabla qura gumiya kati fare ngari madina sallallahu alaihi wasallam jahila mun gatinga ke igo ke min madina kenyi hananna abu amir ke madina kenyen wa sire ya ga ganyi madina sire khore nyi madina no sire khore nyi sire ndo gani qabla be ganyi madina gatina ausu kisu khore ani jatina kisu khore nyi ke qabla no ausun qablan biram bi farin gari madina sallallahu alaihi wasallam al-islam wa tiga kinye biram be kaf islam wa nuru gabu madina farin gari islam wa bangandi tewo ali khonna bangandi kati Allah faringa sallallahu alaihi wasallam ala farin koni nafin konna wa mato ala muqimi maga bangandi no kulen kamma kenanya akin bugun madina no gondi abe madina wara ada yakati makkan ko nga polisigan ko nga makka atoro faren ino gollon ni kati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam atoro ikhilli kati farenga danina atoro sagondini tembrena na ko nanti anallahi dun kinya nanti makkan ko na makkanu ini mo gon sulu ni daga farenga ja ina tunanti gana farenga ja ina tunu ike soro bembenu ganu ngakenya ni madina qabla ke soro gade ngana bi kota su ikirawa kun pakrem insaga ni farin kama ila ka makan ko ngana farin gada ani kya ko ndangan nanti makan ko ni mo kon igana imo ngana soro kota su nanti wati le farin da madina ikira wallahi bin kinniya
ige qabla ke mbega ngani awusu qablana iwa heran sunyana kunga iga kapa makan sunga mogombe na fare muhammadu gada sallallahu alaihi wasallam ken lahi dunga agani lahi dibe utu makan ko ndanga ni na fare gada wana ke mori makan ko kada isaka diga mike ibugu nanjati le fare gada abu amr al-fasiq abi mo surondi nambugu do makan ko batenga di jonkai madina nan tiya gada igara hera hananya hera bul hananya nan tiya mulana suron won san fin baka farenga iga konto ihara da kenya hera hilandinga akin bugu akenya ni sir hana mi mega bugu kafirun ndi safan kusige halle akin pula mbugu sir mi woni makka igatenga ahabishu no arabu mi benu ganunga iganti jabin kusigan konga ado makka komo akin bugu kunya do mena ganen na lisigi agangundi adi soron kri ada madnan kon kri ada ausu qabla dun kon kri adi dukki da ngani nanti gira me aga min tun kiani kati na mu katira adi doki da ngani mi ga tunu kem palati da ngani ya ma'shar al-aus ana abu amir adi ewa ausu qabla nge mi qabla wani haisi ni abu amir ya arasuyinto jeli garagen gotani madnan kuna jabi nanti la an'ama Allah bika aina ya fasiq nanti Allah nta yare murandi tanken payindenga anken fasiqike Allah nta yare murandi tanken payindenga anken fasiqike anken ati makhiri yana ankeli kero shinto rangen batenga wanka haram payinen pe khiriya ila kidwa ya kenya ko langande Allah nta yare murandi tanken payindenga anken fasiqike kinganya ati laqad asaba qaumi ba'da shar nkiso wani haye kunna ngano kundu ati hobule ngiso wani kimpale de yeliga kendi ya mejaba itani akinyi mejiran kuti ati mani ti laqad asaba qaumi ba'di shar ati hobule ngiso wani kimpale sere meno nge dorno igari mbati okunya kudi yamu kuningira ngani tena kuna ntihinu ntake mogondi kenganya gadenga jope kewura gadenga nyamugosiri ada gadenga nyamugosiri aga mula na ndigindi fare ndi sahaba nuna yonga kuzu ne hera buru menu kafinu ngara khanu ina Kenya na islami nun safanunga na kembo bakami ida Kenya hera be ina mun islam mun sa fin bakar la fa'ali muhammad sallallahu alaihi wasallam yonka kisu ko manjanna ko yinu ya nanti kafirun nga ila ngi jama ko su haide yonka har sakkanin na hinni sonno ka islam nun har ga islam nun ga lugha jaman karanga islam nun ga nyokin ka ga lugha nan tiga nyokin yonka har sai ta sago fa'ali muhammadi inda sago as-sahaba nukui har idi jama ko da kisu ko mante umaremu ona tunan tike kotai yagarun ka ittaqinu kuni gaden kidi yagarun ka da ida hi khore nya gaden kan nogondi na islami nunga na kafiru nunga na isago ni gaden nga na katna gaden nga lumoni kafiru mu kitenne yagarun ka da gollu khore nya makka ka yagaru ida gollu khore nya kendi yagaru nyonu ngli yagaru nyonu kun kite geli makka ka yagarunga makka ka fi yagaru kunka da ina ganin siti ni takino kungutu berenke nogonti kun yagaru ikkanante ke kota ikenyi hindwai kebe megani bintu utba kingani abu sufyana yakenga akinya ni makka ka fi yagarun kanan ka kunya kenya ma ke kota berenke nogoni yagaruni igatto ko yalanga ikafun kusafon lo mena gani soron tiginte yagalunga rono safon go mena gani
wadan ni ti ko nya ko ngure idi dumu ngadome iwa idimun timi sika ibu ko nya ko ngure ibu sago nya ko ngure kata gele nga jopene iwa kama na soronga ni talanchago ni na ibu ko nga ni wara direnga na ibu ko nga gudenga kembrenga yarunga yala ni do mena gane iwa kama ni talanchago ni kadanina ini kama na ibuten talambagandi ini kama na umemegani gajangana khoro ini kama na kunsimandi ini tinangani umemegani katundana khoro gajangana khoro suhandana khoro ini yala kunye dumena gane ke kama na ibuten bagandi wakatunu ini jonkoi umemberu gani drapo gumunga ini tinangani wayhan bani abdiddari wayhan humatul adbari niki isu gunti kenye nanti awa bani abdiddar dunkonu kinga ga magade awa kinga ga maga akumbenu laga hallan ko ampalle nkorosin toba naga magade aga ni go horonga akunga na sigani aga laga solom palle korosini diginde yantanyo mo wembe ina kunjaki na kunsu wili dumunga yaga ni dikaronga na buten kinya gapona ma afeni maga ini buten kinya ina katna gajanga nyati soben wakatunu ina ijonkoyi kembrenga kati gajanga no kai gajanga no nyimi kutuni jongoyi konga ina idu sugu na idu koyi igunga antogo ani yagarunga yarube mbenu gani igu khoro igu sagu gajanga na khoro ntakuno kuno kwai ngati langani in tuqbilu nu'aniq wa nafrish an-namariq aw tudbiru nufariq firaqa khayra mawamiq kema nanti gajangan aga na ka jungu gajangina na gajangin yati sobenga oku horo ya garu oku undina gai ona ga sumbu onura kullu ga kundi ona boyinde nya ga dangani tapinunga oga terneken kamma yonka sebe ga ni halle koy aw tudbiru sebe mbe ga ni halle koy gajangina kenya ga khagantawo kenya ga kanu muhammadu bi soronga ga konto gajanga nyana ken khagante ono halle koy ni kenya de firaqa ghayru wamiq ananya sahalla koy bembe o